تيجي الفرح ضم قران دي تسكيجي تي 16 وسيرو مزيغ يسدي ولي نفكين نحمل لاطاس نوالات العناية ولا نتا ثمورث تتزيريث عمرو مالو امتى هذيك خما ديجا انترفيو ديال الفيلم راك تتخمى انتيفيت عمرو مالو شحال يجاو كنولي راه عندي التيلير toujours des Thmourth, au Zaïre. Donc le film Akini Amaro Malo l'itinéraire, c'est un hommage aux journalistes assassinés par la horde sauvage du terrorisme. Tu as vu comment on a tourné dans des conditions avec Youssef Amran qui a eu le réflexe de le faire et le courage de le faire parce que c'est pas facile de réaliser un film pareil. Je remercie un peu tout le monde, tous les gens qui ont participé. Et particulièrement mon réalisateur Youssef Amran qui a eu le réflexe de le faire et le courage de le faire. Comme je l'ai dit, c'est un film qui retrace la vie d'un journaliste de guerre qui a fait le Liban, qui a fait Sabra et Shatila, qui a fait l'Afghanistan, qui a fait le Mali, tous les pays en guerre, et ce qui m'a valu d'avoir beaucoup de prix internationaux. Et même une tombe symbolique que vous avez visitée d'ailleurs. كي لنا طاسيس تقسين عمرو مالو غنشمي ماشي لا فامي كنا غادي ما كنا غادي روحن سنعثنتي ترو سمك ثوالا ذا شو زمرض دا ريبوندي ناس ندير لافد ايدي سقسانا سقسياكي. Oui, ça c'est une très bonne question parce que une première partie avec Youssef Amran, mais dans la seconde partie il y aura des journalistes, des confrères qui ont travaillé avec moi à l'époque de Moujahid, des personnalités politiques et autres de l'époque. Et Youssef Amran il va interviewer ma mère et il va rentrer en profondeur. Donc ce n'est que la première partie. Et la deuxième partie, il y a beaucoup de belles choses qu'on vous réserve, Inch'Allah. صافي ذاكي غادي ننسى الفرح نقول مازال لا دوزيام ايبيزود ليتينيرير نعمرو مالو افيك يوسف عمران هكا شي دوالين كاديني الاستوديو فانتايا الدنيا بلي صرف هذا من القران ديال نسال فاسكاكيني فاسكاكيني نخدم نقول ديال نسالو في الدعمر باسكو الدعمر كنبغوا ماشي سالو كان مش طوحك تستاهل الى قسم فيتون دونك ان شاء الله نخدم انا بروميير بارتي اني نحكي دون بارتي دو سافي une toute petite partie de sa vie. Inch'Allah, la deuxième partie est guinéenne. La deuxième partie, on va parce que Amrou Malo, on se met dans les débats, on a des 40 دقائق, on a des 70 دقائق, on a des ساعة, donc on consacre Inch'Allah une autre partie, on va نحكوا نقيمن. Inch'Allah. Thank you, Amrou Malo. Je te tire chapeau et le courage et c'est de وانش تجيني كتير دانيس فمران سجل دفوذ ذم قران أكتني أرزف.